بھائی کیا بات ہے. الحمدللہ ذکر دا مزہ ہی ہے کہ مومن کہیں ٹائم ہی بیزاری محسوس نہ کراوے. ظاہر ہے کہیں پہلے پڑھنا ہوتا ہے کہ نہ بعد وچ پڑھنا ہوتا ہے, سارے کٹھے تو پڑھنا نہیں. جو تس آکھو اساں تو 12 بجے تھی لمٹ ہے بولن دی, تے او دے بعد تو ساری داد مکی پئی ہے. تو نہ بابا, ملنگ فقیر درویش بن کے جڑے باندھے ہو اوہ چنگے رہندے ہو. امارت نفاست وکھاون دیاں جائیں ہور بہوں ہیں میرے جسم جے تائیں ساہ مل سی, ساہ ساہ وچ نجف دا شامل سی, اور غمخار سرات دے پول تے وی جے کو شامل سی اون کو راہ مل سی. میں بسم اللہ کروں. علی ہی بھی تو ضروری نہ قبر اچ کوئی وائی علی دے بغیر, تے جڑا پل ہے وال تو بریک تے تلوار تو ترکھا, اتھے ہی پار اسے ونجنا ہے جہاں کول علی دا لکھا ہویا پروانہ موجود اسی. مالک تھانوں سلامت رکھے, زندگی دراز نے. بہت سونا ذکر ہو رہا ہے تے میرے بعد حرف آخر واسطے ملک صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. امر کرو تا ایک اد قصیدہ پڑھیے جناب دی. ماشاء اللہ بھی سونا لفظ ہے تے صلوات ہی روح علی پڑھو. ایک کلام میں بھی بڑا لید ایک شہر دا میں اس نو قصیدے دا روپ لیتا ہے تے بڑیاں سونیاں ادھے ہوتے جشن دیاں ڈپٹیاں ہویاں اجاں شبان چکے مکہ نہیں تے جڑے گھٹیے بیٹھے ہو رمضان بھی سر تے وے آگے ہے بڑیاں برکتاں اللہ. تھوڑا اوکھا تو ہے لیکن مہینہ تو اللہ تے جڑا ہووے اللہ دا مہینہ, تو اس نو بڑی محبتاں نال استقبال کرنا چاہیے. تے شبان نبی دا مہینہ, تے رجب علی دا مہینہ. ایک ترتیب کتنی سونی ہے, آندے ہی کٹھے ایک ترتیب اس لائن اچ وانڈی نبی آپ ڈس چھوڑیے کہ ایک علی دے سے دے, ایک نبی دے سے دے, ایک اللہ دے سے دے. تو اللہ والے ہو صلوات روح علی پڑھو جا. رب دے مظہر, رب دے مظہر. ردیف جڑا مشہور جدی وجہ تو ایک کلام مشہور ہے اور بندے فرمائشی اور ردیف دا نا چاہ کے ہونی استاد صاحب نے ہوا لفظ استعمال کیتے کہ وہ قصیدہ پڑھ اور ردیف ہونا دی پئی آئی. رب دے مزے ہے اخیر کی ہے تیری زندگی ہوئے. آؤ جناب, گل میں پہلے نم کھولنا چاہتا میں کہ 70 مکمل ہو سی تے ردیف آپ پتہ لگ ویسی ہون تا ردیف سن چکے ہو. ردیف اخیر کیتی ہے, ایک تبصرہ ہوندہ ہے ہر چیز تے, فلانے گزارا کیتا ہے تے فلانے اخیر کیتی ہے. اتھے کہیں اخیر کیتی ہے, رب دے مظہر اخیر کیتی ہے. عارف استاد دوران سارے بڑے پرانے مہربان تے مالک انہاں دی اے معرفت, لفظ عارف اے معرفت تو تے شبیر دے ذکر واسطے
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦਾ ਆਰਿਫ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਤੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਿਫਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਰਿਫ ਬਣੋ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮਜ਼ਹਰ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ अखीर कीती है, दर बना के खुदा दे गए, इल्म दे गए अखीर कीती। अलहमदुलिल्लाह थोड़ी ये धरती ये पट्टी ये पूरा है था सारा अपना घर इलाका बहुत खूबसूरत अलहमदुलिल्लाह। सुचा करा रंग होवे, रियाकारी तो पाक होवे, तो कमाल जिक्र तो है जो कमाल। मज़र अखीर की थी है, इल्म दे दर अखीर की थी है। अदब नाल वास्ता तमाम PhD या MA BA कोई शर्त नहीं। अनपढ़ा होवे शला इत्थे अली होवे। ਤਾਂ ਨਿਆਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ मैं खोल खोल के ज़ाकरी हमेशा की थी। मैं 43 साल जो हो गए हुण केड़े बंदे कोल कोई चीज़ छुपी हुई होंदी है, हर बंदे दा पता होंदा है कि केड़े दा के स्टाइल है, कैं के पढ़ना है और कितना उस अदब निछावर करना है। मज़र अखीर की थी, ज़रा ये शेर पहले पढ़ो चा, ज़रा काफिया मोहतरम काफिया विखाए। मज़र अखीर की थी, दर अखीर की थी, ज़रा काफिया देखना है। सुभान या अली अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी से। अच्छा जी चलो एक दफ़ा पढ़ रहे हो तो बाकी शेर बात एक दफ़ा चूँकि हूँ टाइम नेड़े लग गया है तो उसकी जात ज़रा मैं ज़्यादा शेर पढ़ गिनसा। चलो ये तो एक दफ़ा पढ़ो चार मेहरबानी सही। मज़र अखीर की थी है, दर अखीर की थी है, 72 अखीर की थी है। एक शेर बड़ा ही उलमा ने भी इस शेर ते दादा नहीं थी हम अपने वतन दे दुआवां देवन वाले चेहरे दी मौजूदगी कि भला डू मिसरा च मैं पूरी तारीख इस्लाम अगर तेरे सामने खोल के रखा तो दाद कितनी बनती है वो फैसला आप चा करें। एक सलवात पढ़ो चा। बड़ी एक ज़ाकरी दा बहुत बड़ा नाम मेरा यकीन करो
बड़ा दिल पे करदा है इस शेर तो पहले तुसां आ वञो बिस्मिल्लाह कर इस शेर दे विच चूंकि जैसी खूबसूरत अलहमदुलिल्लाह तुहाडी ज़ाकरी मुहक्किकाना जी इहदे विच तारीख़ इस्लाम पूरी हिस्ट्री इस चीज़ नूं ये भी करीब तो महसूस करे सन ते थोड़े विच ही ऐसे चेहरे हैं कि ये जे मुश्किल शेर भी जेड़े बंदे आसान करके ते दिल नाल सुन लेंदे हो जरा शेर वेखना है मज़र अखीर की है दर अखीर की है 72 अखीर की है और वत मौलवी ने पीड़ पौंदी है खून ते सरवर अखीर की है ओ बिस्मिल्लाह करा जिंदगी हो भी अच्छा लफ्ज़ मुल्ला मौलवी जना अस इस्तेमाल करेंगे ना ते उलमा दी मुखालफत कदी ना समझी करो इस तो ये अलामा इकबाल वाला मुल्ला है हाँ मेहरबानी चूँकि बड़ी मोहताज जी ज़ाकरी की है तो ज़माना बड़ा औखा जी अजकल चलता पे तो बंदे अपनी मर्जी के महीने वो बिचों कड्ढी वधे होंदे न ते वो गल बिल्कुल कोई नहीं अगला शेर शबान का एक खास जिहा शेर अक्सो शबान दा इस शेर नाल ताल्लुक के जना पढ़सा गल खुल वैसी किती हुस्न चे पहले यूसुफ ने किती हुस्न चे पहले यूसुफ ने अली अकबर अखीर की थी बड़ी माला इस तरह ने चलो एक मौजू कुछ ये यकीनन बाबा जैन शाह होरां दा एक चूँकि इतना सीनियर मोस्ट विच कोई राज ही हैं जो ना एक मौजू पढ़ा है कुछ लोगों दे कुछ गुफ्तगू का रद्द अमल आंदा है वत ता आओ वत एक मिसरा में भी जितनी खूबसूरती नाल बाबे होरां वो गुफ्तगू निभाई है तो मेरा दिल है एक खूबसूरत जहा शेर भी उस ज़माने मैं भी पढ़ा होती रही है अली अली जगदे होती रही है अली अली जगदे पर कलंदर अखीर की थी इज्जत अमीर ते सलवात ऊंची आवाज नाल मौला जिंदगी करे मेरे वतन दे मोमिनीन दी और हर मोमिन मवाली दी मेरे बच्चे एक बाकिर मौला जिंदगी रखे दी गल्लां सुन के मैनू बड़ा एक लुत्फ है कि एक अज़ादार है एक कमाल एक एहसान च मार्फत रखता है तो एक कसीदे दा चलो मता के कि मैनू बच्चा समझ के इग्नोर किया और इस कसीदे की फरमाइश उंज भी हर कसीदे की फरमाइश नहीं होंदी सफदर करबलाई दी एक नज़म आई तो उदा मैनू उंज भी बाकी लोग भी फरमान जारी कर देन तो बहरहाल अज होर कह नहीं आखा अज इस बाकिर बच्चे आखे अगर तुसा कवड़ी न मनो तो मैं फरमाइश पूरी करा चा कलाम थोड़ा पसंदीदा है जरा पढ़सा तो ये ना समझाए भाई सिर्फ बाकिर का दिल है दिल थोड़ा ही बन वैसी सलवात ऊंची करके पढ़ो मैं कलाम पेश कर
ایک تضادیہ صفدر زندگی ہوس اس نظم میں لکھا ہے تے ذرا لطف لونا ہے سلوات تھوڑا جذبہ ودھاؤ چاہتا میں مزہ آوے سی ہو ڈوہاں بڑی مشہور ہوئی ہے اس پہلے خود بھی مشہور کی تھی وقت میں قصیدہ پڑھ کے اس نو قصیدے دا روپ دے کے تے بڑا مزہ آیا لفظ ڈو تے ہک دا یہ وچ تکرار یہ شہری اس خاص ایک ٹرم ہوندی ہے ایک کیفیت ہوندی ہے ذرا نیاز حسین اگر داد مکائی نہ بیٹھے چونکہ بڑے بڑے عزیزان سارے خوبصورت وہ بھی پڑھ گئے بابا زین شاہ جی ہستی بھی پڑھ گئی تے اساں نو مسکین ہونا تھوڑے سامنے اپنی گزارشات پیش کرنے واسطے موجود ہیں ذرا سماعت اونچی رکھو تان ہوئے چونکہ لفظ بادشاہ ادا ہوئے تو ذہن فوراً آتا ہے کہ کتنی ایک مملکت دا بادشاہ کتنی ریاست دا بادشاہ تم اساں قرآن دی قسم جتنے فخر کریے وہ تھوڑے کہ سارے بادشاہاں دی حکمرانی دی کوئی حد ہی کوئی نہیں جڑے سوکی داد رہندے پئے ہو انہوں دی مہربانی جڑے پکے تھے بیٹھے ہو انہوں دی بھی مہربانی تا ہتھی پوڑ والی تذاکری تقریباً اسنو آئیں بھراواں دی ہے ہی کوئی نہ کوئی بولے تاں بھی راضی مرضی والی داد ہووے تو سونی ہوتی ہے جبر والی کوئی نہیں بابا کون ہے سبحان اللہ اکبر میں بسم اللہ کرا تعمیل سے کرو بھائی حسین علم مولا زندگی دے میں سلامت رہو کافی ردیف زمین کے بنی جہان ڈوئن حسین کے وات مکان ڈوئن حسین کے اے جہان تے مکان تے اے دنال ملا کے حسین کے اے دا اگلا سفر دو لفظاں دے استعمال ہے ملک جی ایک لفظ سامت ایک لفظ ناطق مانے رسن دی لوڑ کو نہیں ملساں سوڑ کے بچے بھی انہاں باتاں تے اپروچ کیتی ودے ہوندن کہ سامت میں نہ اور ناطق میں نہ مانے رسن دی لوڑ نہیں بس شیر سنو چاک قرآن سامت قرآن ناطق دے نال ہووے طلت فیادے بھائی سبحان اللہ جہان ڈوئن حسین کے مکان ڈوئن حسین کے ہون ذرا نقطہ ویکھیں قرآن سامت قرآن ناطق دے نال ہووے طلت فیادے گارتے نبی دے گھر وچ گارتے
یا علی یا علی کمال ہو گئی میرے حصے دی خیرات مل گئی خیرات ہوندی ہے بابا یہ کوئی متبری تو ہوندی نہیں نا زندگی دراز ہونے قبلہ کچھ شیر ایسے ہوندن جڑے خود آدھے پہ ہوندن سانو چھوڑے نہیں ورنہ تو پتہ ہے میں بعض اوقات ایک شعر ہی دوسرے قصیدے دا پڑھ کے تے رخ مسیب والے پاسے کر چھوڑے نا ٹائم دے حساب نال ہی ڈپٹی دیتی ہمیشہ لیکن کچھ اشعار ہوندے نا جو او جب تک بندہ نہ پڑھے تو ضمیر مطمئن نہیں ہوندا جہاں ساریاں گلاں ٹھیک ہے اچیاں جہاں ڈوئن حسین ایک کے داد سونی مکان ڈوئن حسین ایک کے داد کمال قرآن ڈوئن حسین ایک کے اخیر لیکن قبلہ اگر میں اے نہ پڑھا کہ مسجد نبوی اچھا بعض اوقات ملک جی کیفیت ایسی بڑھتی ہے کہ کوئی ہستی ہکے ٹائم اچ رلا کے دو کم کٹھے کریں دیئے کتنی واہ واہ کرو تے حق ادا ہوئے مسیح تی کہنا توچی پڑا منا لئی کہنا توچا تے ہکے ٹائم اچ رلا کے دو کم پہ کریں دے پوچھو کیڑے ذرا شیر بیکھیں خدا دا سجدہ بھی دے میرا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے سبحان آمین تیری زندگی ہو ہن ویکھنا ہے قبلہ ویکھنا ہے کہ جہان ڈوئن تے مکان ڈوئن اس وزن اچ ہن کے پیا لگدا ہے تے داد کتنی بڑھتی ہے خدا دا سجدہ بھی دے میرا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے خدا دا سجدہ بھی دے میرا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے رسول کو بھی نماز دے وچ رسول کو بھی نماز دے وچ دیان نوح نے حسین کے بسم اللہ حق 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 آہا یا لیکن غازی دے بعد آدھائی ہون میں غریب ہاں بادشاہ بھی ہے مظلوم بھی ہے اور مظلوم صدوایا اس لیس جڑا کمر دا زور کوئی سوچ کے میں مسائب نہیں شروع کیتا واللہ ہاں بالکل تھوڑا میں کیفیت ڈٹھی ہے فضائل دے وچی تھوڑی اکھیں دے پر نالے یہ بڑی معرفت دی کیفیت ہوندی ہے ادا مالک اجر دیونے تو اساں تا دعا دے سکتے ہیں تا سادات مومنین سارے چاچے نصیری بھی لکھا ہے کہ چاہیاں بن وچ لاشاں ڈھیر سید تے غریب نسی سڑوایا وات لکھنے کہ ترائے واری آکھس ہائے غربت جنا لاش عباس تے آیا بڑی خلوص والی شخصیت ہیں تے سارے نال تا بڑا وکھرا جہاں دا تعلق ہے پیار ہے تا مسائب دے والے نال بہت بڑا نام تفصیلاً زیادہ مسائب او چا پڑسن
ਹੋ ਬੰਦੇ ਆਦਨ ਫਲਾਣੇ ਚਾਈਆਂ ਬਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੇਰ ਸਈਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨसी ਸਰਵਾਏ लेकिन जिन आए हमें बिस्मिल्लाह करा एक दो दफा नहीं त्राए बारी आखस हाय गुरबत जड़ा लाश अब्बास कि बिला गाजी दे बाद नक्शे बदल गए तो सरकार वफादा वो मरसिया कई दफा थोड़े को सुना कि गाजी दे बारी अल्लाह मान ਜਿਹੜੇ ਮਰਸੀਏ ਮਾਲਕਾਂ ਆਪ ਪੜਨ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ ਬਸ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਤਰੋਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਪੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਸੀਆ ਕਿਬਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ इन कमर ते हाथ रखी वधाई ते इमाम दे मरसिये दे लफ्ज अगर ज़हन च बला ले तो मुसल्ला तक तेरा साथ गिरिया रेसी आदे अब्बास तेरे बाद ओ ना समसन जेड़े तेरे पारे ते समण दे लगन खैरात ही मुकम्मल हो गई ओ अखां मरसिये दे दू वखरे वखरे हिस्से और दूए दर्दां दे बुढ़े हैं गाजी तेरी बात ओ अखियां रज के ना समसन जड़ियां तेरे पारे तले समण दियां हिलकन ते बात रो रो के आदन जैनू तेरे डर तो नींदर नहीं आंदी ओ दुश्मन हुण बेखौफ हो के और इस गल दी तेरा दिल ही गवाही देसी कि अब्बास अलमदार दे बाद इन्हां दे जाखे लै गया भाईजान मालिक सेहत देवे मेरे बाबा जान दुआ मंगसो तुसीं बाबा जान एक लफ्ज कदी कदी जिवें तुहानूं पता है कि वो मैंबर ते जनाम हैं तो बड़े वखरे जे रंग दी कोई बातों पेश करें तो मौला उन्होंने सेहत दे साया कैम रखे एक मजलिस उन्हें एक जुमला बड़ा अजीब जिहा मौला अलमदार दा जड़ा घट इस जाविये तो दुआ निकल वैसी भाईजान थोड़े दिल चुई उन्हें पढ़ा एक मजलिस के जड़ी बीबी का नाम आलिया जैनब है ना तेरे दिल दे करीब ये दर्द महसूस करें तब दुआ करें चाह बिस्मिल्लाह सैयदा कुछ बंदे हैरान थे उसो के मौला गाजी पढ़ते पढ़ते आलिया दा ए ना क्यों चाहे हुणे रब्त मिलता पी ते आओ भाई उन्हें पढ़ा के जी बीबी आलिया है ना ये हौसले च हाशमी मर्दां तो ही वध गई मेरा इलाका बाबा जी रमज का कहल है थोड़े मिजाज अस घर के न्याजमंद जान के ते रुख इस पास फेर है आलिया बीबी दुख बड़े रिठन लेकिन हर दुख ते रुनी है पर घबराई कोई नहीं बस ये मेरी अज की मजलिस का मरकज है इसे ते मैं दुआ पे रहना ये लफ्ज तैं दिल ते लिखना बने कि रुनी है घबराई नहीं बाबे दी जख्मी पेशानी रुनी है घबराई नहीं इमाम हसन दे तीर रुनी है घबराई नहीं इस तो पहले माँ दा जख्मी पासा रुनी है घबराई नहीं 28 रजब तैयारी कोई सौखी नहीं रुनी है जाकरां दियां मिन्नतां तरलां दा इंतजार न कीता कर जड़ियां रूटीनां हुण चल पईयां जेड़े दौर दे असां न्याजमंद हैं जेड़े दौर दे तुसां जिन्हां लोगां नूं सुना है बाबा तरले वास्ते दी केड़ी जरूरत तेरे गिरिये वास्ते गिरिया कायनात दे वड्डे मजलूमां दा है
تے تے منتاں دا انتظار کرنا ہے رونی ہے گھبرائی نہیں رونی ہے باقر مولا زندگی کری ہر مرفت والے بھاویں کوئی بچہ ہے بھاویں کوئی جوان ہے کوئی بزرگ ہے رونی ہے گھبرائی نہیں جنہ ہائے نہیں کیتی میں مقدی مقامہ عارف استاد حد اسلے مک گئی جنہ اکبر دی لاش خیمے آئی سارے شہیداں چوں میں اکبر دا نا کیوں چاہے کیونکہ اکبر نال اس دا بی بی دا کوئی ربط باقیاں تو وکھرا آئی چونکہ پلوڑا آئی دھیاں وانگ پلیندی رہی اکبر جے جوان دی برچھی ویک کے بھی رونی ہے گھبرائی نہیں اکسو سید آج دے پورے مسائب یہ جملہ تین بہوں وار دہرائے چاہ چونکہ میں عرض کیتا ہے کہ میرا آج دا اختتام بھی اس نوکری دا رونی ہے گھبرائی نہیں کوئی تا میرے وطن دا عارف بندہ کوئی تا معرفت دے وچ لبریز بندہ کوئی تا ذہن سوچا ہو سی کہتا کہ سید زندگی چ کوئی موقع کوئی لمحہ اس بی بی دی پوری زندگی چ ایسا آیا تا ہو سی ایڈی شجاع مستوری کچھ دیر واسطے گھبرا گئی ہوئے بس یہ نکتہ ہے رو سنی بھی پومن ماتم بے شک نہ کرن انہیں دے پھر کس کوئی نہیں ایسا مجبور کدی کہنو نہیں کر دے ماتم واسطے سارے اپنے ہاتھ کافی ہیں پچھو سید زندگی کوئی اس بی بی دی زندگی کوئی ایجیا موقع ہے جو گھبرا گئی ماتم قبول ہونے ماتم علیہ آزاد کرو تو میں ملک کدی کدی زیادہ محرم کدی کدی میں کوئی منظوری ایسی مل ونجے تا اس وین والے پاسے میرا رخ مڑدا ہے پوری زندگی کچھ لمحات واسطے گھبرائیے تا فقط اس ویلے جڈا مل گیا مکانو دیئے بابا میں بسم اللہ کرا کیا روحانیت ہے یہ خلوص تو انا الحمدللہ جی میں وعدہ کیتا آئی نہ کوئی مضمون نہ کوئی شہادت نہ کوئی تفصیل روڑ واسطے تا کوئی ایک مور دی لوڑوں دیئے ایک لمحے دی لوڑوں دیئے جڑا مل گیا ہے جڈا مل گیا بات اثر کتنا ہوئے او 55 سال پہلی واری تھیا غربت بندہ امیر ہے جائے ماتم ہون نہیں کیتا او 55 سال اللہ واسطے حوصلے نال ایک سطر اور دل تے لکھ لے میں کتنی غربت او دی کوئی مثال او دا منظر ہے بے وارث صرف ڈٹھا سے یا کچھ آنکھا سے آدھی ودیے میں کوئی نہیں واہ حجابہ مولا غازی قبول فرما او بے وارثہ آدھی کھڑی ہے میں کوئی نہ کیوں
سینڈ قبر مومنین اکرام، فخر الذاکرین، بحر المصائب، عزت امام ملک علی رضا کھوکھر صاحب